निजर बोकामी कारणरू पाइथिबा धन किपरि हातरू गला एई कहानीरू आमे सुनिबा। नाथिया बड़ दरिद्र थिला। छिंडा कना पिंधि घर घर बोली से भिक मागे। ता बेश देखि कुकुर भी भुकंती। खेतरे थिबा चासी माने खाइबा परे जहा बळका थाए सेतक ताको सेमाने डाकी दे दियंती। बेले बेले दिन दिन धरी ताको किछि खाइबाको मिले नाही। जेउ दिन जहा मिले ताहा से खाए, नहेले से सेमती उपास रे सोई थाए। एथर अन्य वर्ष परि फसल भल न हेबारु भिक्षा मिलिबा मध्य कष्ट होई पड़िला। से गोटिए ग्रामरु किछि न पाइबारु से ग्राम छाड़ी आग ग्राम रे जाई भिक्षा मांगिला। रास्ता रे जाऊ जाऊ जने बुढ़ा को से भेटिला। बुढ़ा ताकू कहिला, तुमको देखिले मते भारी दया लागुछि। तुम पेट तो पिठी रे लागि जाइछि, एई निय चना। एतिकी कही बुढ़ा चनाटीए ताकू देला। नाथिया पचारला, चनाटीए नै मो कोन करिवि? एथिरे कोन मो पेट पुरिब? बुढ़ाटी कहला, एइटी खाइदेले तुमर बेसी किछि लाभ हेब नाही, किंतु एई तुम पाखरे जदि थिबो तुमको समस्ते अतिथि भाବରେ सत्कार करिवे। मो कथा उपरे विश्वास रख। अंधकार हेबा पूर्वरु नाथिया गोटे ग्राम रे जाई पहुंचिला। गोटे घर पाखरे ठिया होई बड़ पाटीरे से कहला, बाबू मु 4 दिन हैला भोकिला अछि बाबू, मते किछि खाइबाकू दियो। घरर मालिक बाहर को आसी से भिकारी को देखिले। तापरे से ताको भीतर को डाकी नहीं पेट पुराई खाइबाकू देले। मालिक कहिले, आज राति को पिंढारे सोई जाओ, एते बेले तमे आउ कुआडे बाजिब? आज प्रथम थर पई से इपरी आदर और सहानुभूति पाइला। से भाबिला ए सब सेई चणार ही कमाल। सकाळु घरवालार कुकुड़ा नाथिया पाखक आसीथिला। कुकुड़ा तार चनाटी खाई देछि। नाथिया चित्कार करी कहिला, हे भगवान मो चना को कुकुड़ा खाईगला। घरर मालिक बाहर को आसी कहिले, गोटिए चना कुकुड़ा खाईदेला तो सेति पई एते काहेकि चित्कार करूछ? जेते चना दरकार मो पाखरु नै जाओ। नाथिया कहिला, मोर सेई चनाटी ही दरकार। सेई चनाटी जने दयालु सिद्ध पुरुष मते देइथिले। घर मालिक कहिले, तेबे मु आ कोन करिवि? सेई चनाटी तो कुकुड़ार पेटकू चली गलानी, चाह जदि एही कुकुड़ाटी को नै जाओ। नाथिया भाबिला, कुकुड़ा को सहर नहीं बिकिले भल 2 पैसा मिलिबो। से कुकुड़ाटी को धरी सहर को चलिला। से दिन से अर्धेक रास्ता जिबा परे संध्या हैला। से बाटरे गोटे ग्राम रे जनकर घरे पहुंची रातिटी रहिबाकू घरवाला को अनुरोध कला। घरवाला ताको खाइबाकू देला और सोइबाकू जागा करी देला। नाथिया कुकुड़ाटी को हाथ रे जाकी धरी सोईगला। ताकू निद हेबा मात्रे हाथ टिके उगुला होई जिबारु कुकुड़ाटी सेठारु खसी जाई घरवालार कुकुड़ा मानक सहित लड़ाई कला। समस्ते मिसी चित्कार कले। कुकुड़ाटी सेमानक कबळरू निजकू रक्षा करिबा पई दौड़ी पळाई आसु आसु बाछुरीर गोड़ तळे दଳି होई मरिगला। मोर सुनार कुकुड़ा मरिगला, मोर सर्वनाश होईगला। एहा कही नाथिया जोरे कांदिला। घरवाला 2टी कुकुड़ा देबो बोली कहिला, किंतु नाथिया सेथिरे जमारू मंगिला नाही। से कहिला, जेउ बाछुरीर गोड़ तळे दଳି होई मोर कुकुड़ा मरिछि सेही बाछुरी को मते दियो। बिचारा घरवाला बाध्य होई ताको सेही बाछुरीटी देला। बाछुरीटी धरी नाथिया परदिन सहर को चलला। सहर रे पहुंचीबा बेलकू आसी संध्या हेलानी। सहर भीतर को जीवा पूर्व से घरटीए देखी सेठाको जाई घर मालिक को कहिला, महाशय मु अनेक दूररू आसीछि, आज राति को मते एठारे रहिबाकू अनुमति देबे कि? घरवाला तो प्रस्ताव रे राजी होई गले। से दिन तांका घरे कोनोसी शुभ कार्य संपन्न हेउथाय, एणु बड़ भोजी मध्य हेउथाय। अन्य मानक सहित नाथिया मध्य पेट भरी खाइला। राति रे बाछुरी पगा छिंडेई घरवालार घोड़ा पाखक दौड़ी गला और से तार घास तक खाइबाकू लागिला। घोड़ा एथिरे रागी जाई ताकू कसिकी एक नाक देला। सेथिरे सेही बाछुरीटी मध्य मरिगला। सकाळु उठी नाथिया घर मालिकଙ୍କ सह झगड़ा आरंभ करदेला। से घर मालिक तो अत्यंत शांत स्वभावर थिले। अतिथि और बंधु बांधव आगरे एपरी गोलमाल करबाकू ताकू मोटे भल लागिला नाही। तेणु सेथिरु रक्षा पाइबा पई से ताकू सेही घोड़ाटी को देइले। नाथिया घोड़ा रे बसी सहर आड़कू गला। घोड़ा उपरे बसी से भाबुताए, एबे समय मो पाए अनुकूल, मोर भाग्य जाना खोलीगला। वृद्ध देइथिबा चना बहुत महिमावान, किंतु गध बा घोड़ाटीए रोजगार कले कौन हेब?
ଏଣିକି ଭଲ ଘର ଦରକାର ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କିଛି ଧନ ବି। ଏପରି ବୁଲାବୁଲି ଛାଡ଼ି ଘର କରି ରହିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସହରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅତିଥିଶାଳା ତାର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦର କଥା ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅତିଥିଶାଳା ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲା। ନାଥିଆ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲା ସେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା। ନାଥିଆ ଭାବିଲା, ଏହାକୁ ବାହା ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ଅତିଥିଶାଳାରେ ମାଗଣାରେ ରହିବାକୁ ଘର ମିଳିବ, ଖିଆପିଆ ତ ଆହୁରି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ମୋ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ସୁଖରେ କଟିବ। ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୋ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବେ। ଏହା ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଘୋଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ନିଜେ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ ଏତେ କହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ପିଆଇବାକୁ ଗଲେ। ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ପଗା ଛିଣ୍ଡାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। କର୍ମଚାରୀ ବିଚାରା କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଏ ଖବର ଯାଇ ନାଥିଆକୁ କହିଲେ। ଖବର ଶୁଣି ନାଥିଆ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ମୂଳରୁ ମୁଁ କେତେବାର କହିଛି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଟିକିଏ ନଜର ରଖିବ। ତମେ ମୋ କଥାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଖାତିର କଲ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘୋଡ଼ା ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। କର୍ମଚାରୀ ବଡ଼ ଦୀନ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଣି ମୁଁ ଖୋଜିଦେବି। ନାଥିଆ ଭାବିଲା, ସମୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଖୋଜି ଆଣିଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧମକାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଲା, ତୁମର ଝିଅ ଯଦି ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା ତୁମେ କ'ଣ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ? ଅବଶ୍ୟ ଏ ଘୋଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ, ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଅଧରାତି ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଥିଆ ଦାବି କରି କହିଲା, ତୁମର ଅଯତ୍ନ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଘୋଡ଼ା ପଳେଇଲା। ତାର ବଦଳରେ ତୁମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦିଅ। କର୍ମଚାରୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ, ତୁମର ତ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଅ। ଯଦି ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ହେବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କେବେ ହେଲେ ତ ତୁମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଥାନ୍ତ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବା? ଏବେ ମୋ ଝିଅର ମତ ବୁଝି ଆସେ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାଥିଆ ଭାବିଲା, ଏବେ ମୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେବାକୁ ଆଦୌ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆପଣ ଏହି ବସ୍ତାଟି ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ବସ୍ତାଟି ଖୋଲି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ନାଥିଆ ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତଥାପି ତାକୁ ଏକଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବସ୍ତାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଅଧରାତିରେ ସହରରୁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଓ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ବସ୍ତାର ଓଜନ ଏତେ ବେଶୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଝିଅ ବୋଧହୁଏ ଛଟପଟ କରୁଛି ସେଇଭଳି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ଯିବା ନାଥିଆ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଯାଇ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖି ସେ ବସ୍ତାଟି ଖୋଲିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଡେଇଁ ପଡ଼ି ତା କାନକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଚଣା ତା ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଭିକ ମାଗିବା ଛଡ଼ା ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା।